Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ba'du. Sebelum kita mendengarkan muhadharah, mendengarkan dars atau pengajian bersama guru mulia kita Dr. Muhammad Yahya Al-Kattani Al-Azhari, insyaallah perkenankan saya sebagai khadim beliau untuk membacakan profil singkat tentang beliau supaya menambahkan sedikit maklumat tentang sosok beliau ini. Beliau, nama lengkap beliau adalah Fadilatu Syekhina wa Ustadina Ad-Doktor Muhammad bin Yahya bin Abdul Naim Al-Kattani Al-Azhari, di mana beliau merupakan sarjana hadis dan ilmu hadis dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Syarif. Dan Maulana Syekh Yahya ini telah meraih gelar doktor kehormatan dari Sekolah Tinggi Penelitian dan Studi Darussalam. Kemudian beliau meraih gelar magister di Universitas Al-Azhar di bidang ilmu hadis. Beliau juga telah meraih gelar doktor kehormatan dari Sekolah Tinggi Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Universitas Al-Jazirah di Sudan. Beliau juga telah meraih gelar master dalam filsafat Islam dan tasawuf Fakultas Adab Universitas Alexandria, di mana kota Alexandria merupakan tempat tinggal beliau di sana, yang kurang lebih jaraknya itu perjalanan dari Kairo, ibu kota Mesir, 3 jam. Kemudian beliau juga merupakan guru besar ilmu pengetahuan Islam di bidang studi hadis dan fikih Syafi'i di Universitas Dhofar, Kesultanan Oman, di mana beliau dulu pernah mengajar di sana. Kemudian beliau juga merupakan guru besar di bidang ilmu hadis, tasawuf dan akhlak di Masjid Al-Azhar Syarif, dan merupakan guru besar di bidang ilmu hadis di Madinatul Bu'uts Islamiyah Al-Azhar Syarif. Madinatul Bu'uts ini merupakan asrama tempat tinggal para mahasiswa dari belahan dunia. Sebagaimana kita tahu, Al-Azhar itu universitas di antara atau merupakan universitas tertua di dunia, atau di antara universitas tertua di dunia yang saat ini telah menampung mahasiswa asing kurang lebih ada terdiri dari 120 negara di seluruh penjuru dunia, dari seluruh benua. Ada yang dari Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Kemudian ada juga dari Afrika, ada juga dari Uni Eropa, Amerika, dan lain-lain. Semuanya itu banyak yang belajar di Al-Azhar tercinta kita, dan sebagian dari mereka tinggal di asrama bernama Madinatul Bu'uts Al-Islamiyah. Beliau juga merupakan imam, khotib, dan sekaligus guru di Kementerian Wakaf Alexandria. Ibaratnya Kementerian Wakaf itu kalau di Indonesia itu seperti Menteri Agama. Jadi kalau di Mesir itu disebutnya Menteri Perwakafan atau berkaitan dengan badan wakaf. Beliau juga telah mengadakan sejumlah konferensi dan ceramah di negara Maroko, Aljazair, Kesultanan Oman, negara Chechnya, India, Bangladesh, Malaysia, Sudan, Senegal, Turki, dan lain-lain. Serta beliau juga telah mempresentasikan sejumlah makalah-makalah penelitiannya. Beliau juga merupakan guru besar Tarekat Kattaniyah. Beliau merupakan guru besar daripada Tarekat Kattaniyah di Timur Tengah, di mana beliau telah diangkat dari gurunya sebagai guru besar mursyid Tarekat Kattaniyah yang ada di bumi Mesir tercinta. Berikut ini beberapa karya beliau. Di samping beliau sibuk dalam berdakwahnya, baik di keliling penjuru dunia, mengajar berbagai disiplin ilmu agama, beliau juga tidak mengosongkan waktunya untuk berkarya lewat tulisan, di mana beliau juga memiliki banyak sekali kitab-kitab yang telah beliau susun. Di antara karya beliau adalah Al-Mabadi' Al-Mu'arrifiyah wal Madakhil Al-Islamiyah lil Fiqh Al-Islami. Kemudian ada juga kitab At-Tadhkiratu I'timadil Fikri fi Sihhati I'tiqadil Bashar lil Imam Qutbuddin Al-Qastallani. Kemudian beliau di antara kitabnya lagi adalah Masyailun Nuril Azhariyah, yang mana
Kitab ini merupakan rangkuman seminar beliau di bidang ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan hal-hal yang berkenaan tentang kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memiliki sebuah karya, sebuah kajian yang beliau persembahkan dalam konferensi tentang ilmu hadis dan ulama-ulama hadis di Al-Azhar Syarif. Kemudian beliau juga punya karya yang berjudul Al-Hafidh Abdul Hayy Al-Kattani wa Juhudu fi Khidmatis Sunnah, di mana kitab ini beliau merupakan tesis beliau ketika beliau menulis tesisnya di Al-Azhar, berbicara tentang seorang ulama besar yang pernah menduduki gelar musnidud dunia, orang yang telah memegang sanad di seluruh dunia, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hayy Al-Kattani wa Juhudi fi Khidmatis Sunnah. Kemudian di antara karya beliau lagi adalah At-Tawdih war-Raddu ala man ankara taqbil al-yad. Kitab ini mengulas tentang orang-orang, menjelaskan tentang kritikan atau beliau mengcounter, mengerot terhadap orang-orang yang mengingkari cium tangan. Sebagaimana kita tahu tradisi kita ketika di hadapan para guru, para kiai, kita akan hormat ketika salaman mencium tangan. Di sana ada orang yang mengingkarinya. Dan beliau menulis sebuah kitab yang dimana kitab ini beliau menjelaskan bahwa mencium tangan itu bukan sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang dilarang oleh agama, bahkan itu merupakan anjuran dalam agama. Kemudian beliau juga menulis sebuah kitab berjudul Tamhidul Fursh fi Manaqibi wa Akhbari Sidi Yaqutul Arsh, di mana Sidi Yaqutul Arsh adalah salah satu aulia besar yang makamnya ada di kota Alexandria, di mana kota Alexandria tadi kita sudah menyebutkan adalah tempat tinggal beliau. Kemudian di antara karya beliau lagi adalah kemudian di antara kitab terakhir yang beliau tulis yaitu berbicara tentang Al-Haqiqat Al-Ahmadiyah, hakikat Sayyidina Ahmad. Sebagaimana kita tahu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kitab-kitab suci dahulu beliau namanya adalah Ahmad, sebagaimana dalam Busyra Nabi Isa, ya kan? Sehingga di situ kitab itu mengulas tentang hakikat Sayyidina Ahmad, ya, tak lain adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, di antara guru-guru yang telah membimbing beliau dan kepada mereka beliau berguru, mendapatkan pendidikan, mendapatkan ijazah, di antara yang bisa saya bacakan di sini adalah secara garis besar guru mulia Maulana Syekh Muhammad ini gurunya lebih dari 100. Guru beliau lebih dari 100 ulama-ulama dunia, ulama Al-Azhar, baik yang ada di Mesir ataupun yang ada di luar Mesir. Tapi di sini saya akan membacakan di antara guru beliau adalah guru besar Maulana Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti agung Mesir, kemudian Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani, di mana kemudian guru mulia, guru besar Maulana Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, beliau adalah guru besar pengajar di Universitas Al-Azhar. Kemudian guru beliau lagi di antara ada Syekh Nuruddin Itar, seorang ulama besar hadis dari kota Syam, dan lain-lain yang mungkin insya Allah suatu saat akan kita bisa kita cari untuk lebih detailnya tentang profil beliau. Dan berikut sekilas dari profil guru kita Maulana Syekh Muhammad Yahya Al-Kattani, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama langsung mau'idah, daras pengajian, penjelasan dari guru mulia, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya, bisa mencatat setiap faedah-faedah yang disampaikan oleh guru mulia, bisa benar-benar memanfaatkan momen ini karena telah kita semuanya dikaruni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barokah ini bisa bertatap muka dengan salah satu ulama besar dari Al-Azhar yang memiliki guru-guru besar yang ada di seluruh dunia. Kemudian cukup dari kami, berikutnya waktu dan tempat kami bersihkan. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم على الوجود بميلاد خير مولود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وطبيب أرواحنا وشفاء أشباحنا وبلسم جروحنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، آمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، آمين. اللهم وفقنا لإرضاء ربنا، آمين. وخدمة ديننا، آمين. وإدخال السرور على قلب سيدنا رسول الله. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من المجالس التي نحتفي فيها بمولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس المباركة مجالس محفوفة بالملائكة، مشهودة معمورة مباركة، لأن هذه المجالس كلها في حب رسول الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat yang penuh barokah ini. Ya Rabb. Karena tempat ini penuh dengan para malaikat. Karena tempat majelis kita saat ini adalah majelis yang penuh barokah yang dihadiri para malaikat. Karena majelis kita saat ini majelis yang didasari kecintaan kita semuanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ليس هناك واحد حضر في هذا المجلس إلا لأنه يحب رسول الله، والذي يحب رسول الله لا بد أن أخبره بهذه البشرى. Tidak ada satupun dari kita semua yang hadir di majelis ini kecuali pasti dalam hatinya memiliki rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena masing-masing dari kita ini memiliki kecintaan kepada baginda Rasulullah, maka perkenankan saya ingin memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Isma'ul bushra hatta tafrahu. Mohon dengarkan bersama-sama kabar gembira ini agar kita semuanya bahagia. Farahan kabiran aziman. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم di mana baginda Rasulullah telah bersabda, من خالط حبي قلبه barang siapa yang hatinya bercampur dengan cinta kepadaku, dan barang siapa yang hatinya campur cinta terhadapku, حرم الله جسده على النار. niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. آمين Amin, آمين آمين. amin. الحمد لله على محبة سيدنا محمد. Puji syukur kepada Allah atas nikmat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعلى اتباع سيدنا محمد. dan atas nikmat kita bisa meneladani baginda Nabi Muhammad, وعلى أننا من أمة سيدنا dan محمد. atas nikmat kita semuanya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. أنت لم تخرج في أمة كافرة Dan kita semuanya tidak dikeluarkan oleh Allah dari atau menjadi umat yang kafir kepada Allah, tapi kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. من الذي اختارك للإسلام؟ Jika kita bertanya, siapakah yang telah menentukan kita ini menjadi orang من muslim? الذي جعل في قلبك حب سيدنا Dan محمد؟ jika ada pertanyaan, siapakah yang telah menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi إن Muhammad? الذي فعل ذلك هو الله. Tentunya yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. فالحمد لله. Maka cukup kita ucapkan الحمد alhamdulillah, لله الحمد alhamdulillah. لله رب العالمين. وبالاختصار وحتى لا أطيل عليكم المجلس، Dan untuk mempersingkat supaya tidak terlalu kelamaan, فإنني أبدأ معكم أولا بحديث الأولية. saya akan memulai pembahasan pengajian kita bersama kalian semua membacakan hadis musalsal bil awwaliyah. وهذا خاصة للعلماء وطلاب العلم الحاضرين. Dan hadis ini diuntukkan bagi khusus kepada para ulama dan juga kepada yang hadir di majelis ini. عندما تسمع هذا الحديث Ketika kalian semuanya mendengarkan hadis ini, يصبح لك سند متصل برسول الله. maka kalian akan memiliki satu buah sanad penyambung yang terhubung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا شرف كبير. Dan tentu ini merupakan kemuliaan yang sangat besar. فعندما يتصل سندك Dan ketika sanad kalian telah tersambung وتعمل بالسنة dan kita semuanya mengamalkan ajaran-ajaran Nabi وتحفظ الحديث الشريف، dan menghafalkan hadis-hadis baginda Nabi, فإن النبي قد دعا لأصحاب الحديث. maka sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan doa khusus bagi orang-orang yang menghafalkan hadisnya. أهل الحديث لهم ثلاث خصائص. Di mana orang-orang yang belajar hadis, mempelajari hadis Nabi, menghafalkan hadis-hadis Nabi, dia memiliki 3 keistimewaan. طويلة أعمارهم. Yang pertama, keistimewaan pertama adalah orang-orang yang belajar hadis, menghafal hadis, biasanya panjang umurnya. كثيرة أرزاقهم. Yang nomor 2, biasanya rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. وجوههم بدعاء النبي منورة. Dan yang ketiga, wajah-wajahnya orang yang belajar hadisnya Nabi Muhammad, mempelajari hadis Nabi Muhammad, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، آمين. اللهم اجعلنا منهم. Amin. حديث الرحمة المسلسل بالأولية، مولانا الشيخ حفظه الله ذكر لكم معنى الأولية. Tadi di sambutan pertama kali orang tua kita, guru kita, Syekhina Yai Ghufran Umar telah menjelaskan apa itu tentang hadis musalsal bil awwaliyah. فأنتم تعرفون أنه أول حديث يسمعه الطالب من شيخه. Dan hadis musalsal bil awwaliyah ini biasanya
disampaikan oleh seorang guru pertama kali ketika hendak mengajar kepada murid-muridnya. وهذا الحديث أنا سمعته من عدد كبير من شيوخنا. Dan hadis musalsal bil awalah ini telah saya mendengarkannya dari beberapa guru saya. منهم الشيخ عبد الرحمن الكتاني. Di antara mereka guru saya adalah Syekh Abdurrahman Al-Kattani, عن والده. di mana beliau meriwayatkan hadis tersebut dari ayahnya, وهو أول حديث dan itu merupakan hadis pertama kali يسمعه منه yang telah beliau dengarkan dari gurunya, dari ayahnya. والده الشيخ عبد الكبير الكتاني عن bisa- الشيخ محمد عبد الواحد الكتاني. Bisa dibaca di halaman 151, halaman 151. والشيخ عبد الكبير الكتاني سمعه من الشيخ عبد الغني الدهلوي. Di mana Syekh Abdul Kabir Kattani mendengarkan hadis musalsal ini dari Abdul Aziz Ad-Dihlawi, Abdul Ghani Ad-Dihlawi. والشيخ عبد الحي الكتاني سمعه من الشيخ صافي الجفري Sidi Abdul Hayy Al-Kattani juga telah mendengarkannya dari Syekh Shafi bin Abdurrahman Al-Jifri, عن محمد عابد السندي dari Syekh Muhammad Abid As-Sindi, وهو أول. dan itu merupakan hadis pertama kali. وقال حدثنا السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل Di mana Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal berkata, وهو أول عن والده. di mana beliau meriwayatkan hadis itu dari قال ayahnya. حدثنا أمر الله المزجاجي. Beliau berkata, saya telah menerima hadis ini dari Wa huwa Amrullah bin Abdul Khaliq Al-Mizjaji. قال حدثنا محمد بن أحمد ابن عقيلة الشهير والده بابن عقيلة. قال وهو أول عن أحمد ابن محمد ابن عبد الغني المعروف بالبنا الدمياطي، وهو أول عن الشيخ. قال حدثنا الشيخ محمد بن عبد العزيز الزيادي الحنفي وهو أول. قال حدثنا المعمر أبو الخير الرشيدي وهو أول. قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو أول. حدثنا الحافظ ابن حجر وهو أول. قال حدثنا الحافظ العراقي وهو أول. قال حدثنا أبو الفتح الميدومي وهو أول. قال حدثنا النجيب أبو الفرج وهو أول. قال حدثنا أبو الفرج ابن الجوزي وهو أول. قال حدثنا أبو سعيد النيسابوري وهو أول عن أبيه. قال حدثني أبو طاهر الزيادي وهو أول. قال حدثني أبو حامد البزاز وهو أول. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر وهو أول. قال حدثني سفيان بن عيينة، وعند سفيان انقطع التسلسل بالأولية. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني هذا الحديث يعلمنا الرحمة، لا بد من الرحمة. Guru mulia setelah menyebutkan sanadnya beliau tadi, dari beliau sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling menyayangi, maka niscaya Allah akan menyayangi mereka. Seorang yang saling menyayangi, niscaya mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. الآن سمعتم حديث الرحمة المسلسل بالأولية. ندخل في موضوع درسنا. Lah, barusan alhamdulillah kita telah mendengarkan hadis musalsal bil awwaliyah di sini, dan semuanya telah mendengarkan sanadnya beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan pengajian atau dars bersama beliau. وأنتم تريدون أن تستمعوا إلى شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh
panitia bahwa insya Allah pada malam hari ini guru kita akan menjelaskan tentang sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang niat, di mana Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. هذا الحديث حديث متفق عليه. Sebagaimana kita ketahui, hadis niat ini merupakan hadis yang telah disepakati oleh ulama dalam pengeluarannya atau periwayatannya. بل هو موجود في الكتب الستة. Bahkan hadis tentang niat ini ada di 6 induk kitab hadis. تعرفون ما هي الكتب الستة؟ Tahukah kawan para hadirin semuanya, bapak-bapak ibu, tentang hadis kutubus sittah ini? وهي الكتب الستة الصحيحة. Yaitu merupakan 6 kitab induk hadis yang menghimpun tentang hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. هل تعرفونها جيدا؟ Apakah benar-benar semuanya mengenal tentang istilah kutubus sittah ini, 6 kitab ini? وتعرفون ترتيبها؟ Dan tahu secara urutannya, kedudukannya? Nah, طيب. أخشى أن أسألهم فلا يعرفونه. tapi guru أم لا داعي وأستمر بالدرس. عشان إيه؟ نعم نعم. طيب. البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. Nah, tadi udah kan dibacakan. Jadi kutubus sittah itu 6 induk kitab hadis, itu dimulai dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari. Kemudian nomor 2 Imam Muslim. Kemudian Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Itu 6 kitab induk hadis yang ada dalam umat Islam. وبعض العلماء يرى أن الإمام مالك في كتابه الموطأ أولى من ابن ماجه. Tapi di sana ada juga sebagian ulama yang menganggap kitab Muwatta'nya Imam Malik itu kedudukannya lebih tinggi daripada 6 kitab ini. فحديث الأعمال بالنيات حديث صحيح وحديث قال عنه الإمام الشافعي إنه اشتمل على ثلث الإسلام. Sebagaimana kita tahu bahwa hadis tentang niat tadi, innamal a'malu binniyat, ini merupakan hadis yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan melalui hadis innamal a'malu binniyat ini, atau hadis innamal a'malu binniyat ini menyimpan sepertiga syariat Islam. Artinya seluruh ajaran Islam sepertiganya itu melalui niat atau membutuhkan niat dalam menjalankannya. لماذا هو ثلث العلم بالذات؟ Jika ada pertanyaan, bagaimana bisa hadis niat ini dikatakan sepertiga daripada ilmu atau sepertiga daripada Islam? لماذا لم يقل هو النصف؟ Kenapa tidak dikatakan nih hadis niat ini setengahnya daripada ilmu atau setengahnya daripada Islam? لكنه قال ثلث العلم. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan hadis niat ini adalah kedudukannya atau poin-poinnya menyimpan sepertiga daripada Islam. لأن الإنسان أعماله إما أن تكون بالقول أو الفعل أو النية. Karena setiap amal orang-orang muslim ini atau setiap orang dalam perbuatannya itu pasti tidak terlepas dari 3 hal. Ada kalanya ucapannya, ya kan? Ada kalanya perbuatannya, ada kalanya kerentek hatinya. Jadi ada 3. فالإنسان يحاسبه الله على ما يقول. Sebagaimana kita tahu, perkataan seseorang itu ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya di sisi Allah kelak. فالكذب حرام. Sebagaimana kita tahu, bohong itu haram. والغيبة والنميمة حرام. Ghibah, membicarakan orang lain,
provokasi itu haram. وأكثر الناس يدخلون النار بسبب اللسان. Bahkan kebanyakan orang masuk neraka na'udzubillah min dzalik karena ucapannya. فالذي يحفظ لسانه يحافظ على نفسه من النار. Sehingga ketika orang itu bisa mengendalikan lisannya, bisa mengendalikan mulutnya, maka dia bisa menjaga dirinya dari neraka. المؤمن يتكلم بالصدق. Tipikal seorang mukmin itu sepatutnya dia harus berbicara dengan penuh ketulusan, kejujuran. المؤمن يكثر ذكر الله. Dan seorang mukmin sepatutnya harus selalu berzikir kepada Allah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya. وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan perbanyaklah tasbih setiap pagi dan sore. فالإنسان أهم شيء يحافظ على لسانه. Seseorang itu sepatutnya dia itu yang paling penting baginya bisa menjaga lisannya. كما أن الإنسان مؤاخذ على ما يقوله. Sebagaimana seseorang tadi disampaikan punya konsekuensi atas ucapannya, كذلك الإنسان مؤاخذ على فعله. demikian juga perbuatannya atau perilakunya. فما يفعله الإنسان يحاسبه الله عليه. Apapun yang dikerjakan oleh manusia kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. نحن الآن ذكرنا جزءان، الثلث الأول والثلث الثاني. Dan kita tadi sudah menyebutkan dua sisi, yang pertama sama yang kedua. بقي لنا ثلث Sekarang tinggal satu, وهو النية. yaitu tentang niat. Tadi kita sudah disinggung tentang pekerjaan lisan. Yang nomor dua adalah pekerjaan anggota badan. Sekarang yang terakhir adalah pekerjaan hati. كما أن الإنسان يؤاخذ على قوله وعلى فعله يؤاخذ على نيته. Sebagaimana seseorang itu akan dipertanggungjawabkan perkataannya, perbuatannya, dia juga kelak dipertanggungjawabkan terhadap niat-niatnya. فلو أنت نويت فعل الخير ولم تفعله بسبب معين مانع تأخذ الأجر. Ketika kalian menanamkan atau memiliki niat yang baik saja, walaupun belum sempat melakukannya, niscaya kalian akan mendapatkan sebuah pahala. وكذلك الإنسان إذا نوى على فعل شيء من الشر فإنه يحاسب عليه. Demikian juga ketika dalam hatinya ada niat buruk, meskipun dia tidak melakukannya, dia juga kelak akan mendapatkan يقول hukuman. النبي صلى الله عليه Di وسلم mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أحد tidak ada satupun seseorang يشتري شيئا membeli sesuatu وهو ينوي حين اشترى dan ketika dia membeli sesuatu itu ada niat ألا يدفع من ثمنه شيئا. untuk tidak membayar. Ada orang ingin membeli, ketika dia membeli ada niat untuk tidak membayar, إلا لقي الله وهو سارق. maka tak lain nanti ketika di akhirat bertemu Allah. مثلا يذهب إلى التاجر. Contohnya seperti ketika orang sedang pergi kepada seorang pedagang, ويشتري منه شيئا بمليون روبية مثلا. misalkan dia membeli suatu benda atau barang senilai 1 miliar misalkan, فيدفع له نصف مليون. kemudian dia membayarnya 1/2 miliar, ثم يقول له سأعطيك الباقي kemudian dia bilang nanti sisanya saya lunasi, بعد مدة معينة. namun selang sesaat فهذا الرجل في نيته ألا يدفع. dalam hatinya dia ada niat untuk tidak melunasi, فهو خرج من المحل أو من المكان الذي فيه البيع. dan ketika itu dia sedang keluar dari tempat pembelian tadi, هو قال له سأعطيك بعد أسبوع. dan dia tadi sudah mengatakan nanti seminggu lagi akan saya lunasi 1/2 ولكنه miliarnya. في نيته أنه لن يعطيه. Tapi dalam hatinya ada keinginan, niat untuk tidak melunasi. فلما خرج من مكان البيع Ketika dia keluar dari tempat transaksi, توفاه الله kemudian dia meninggal قبل أن يأتي عليه الأسبوع. sebelum waktu seminggu tiba.
فهذا يلقى الله وهو سارق. Maka dia kelak ketika bertemu Allah di akhirat, dia statusnya adalah seorang pencuri. لماذا؟ لأنه نوى ألا يدفع. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa dikatakan seorang pencuri? Karena dia ada niat untuk tidak membayarnya. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بقية هذا الحديث. Dalam kesimpulan sisa hadis tadi Rasulullah telah bersabda, وما من رجل يتزوج امرأة dan tidak ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan وهو ينوي حين تزوجها dan ketika dia menikahinya punya ألا niat يعطيها من مهرها شيئا tidak memberi mahar kepada perempuan tersebut, إلا لقي الله وهو زان. dan kecuali tak lain ketika dia nanti bertemu Allah, maka dia diberi status orang yang pelaku zina. لأنه في نيته ألا يدفع حقها. Karena dalam niatnya saat dia menikah tidak berniat memberikan hak si perempuan tadi, yaitu memberi mahar. انظروا ماذا فعلت النية. Coba jika kita perhatikan dari hadis ini, bagaimana apa yang disampaikan Nabi tadi. ذهب رجل إلى أحد العلماء. Dikisahkan ada seseorang berkunjung kepada seorang ulama. وقال له يا سيدي هل الكافر يخرج من النار. Dalam kisahnya itu, seorang itu orang kafir bisa keluar gak dari neraka? قال له الكافر مخلد في النار. Lalu si ulama ini menjawab, orang kafir ya nanti di neraka akan selama-lamanya. فقال له لماذا. Lalu si kafir bertanya, إن الكافر عاش 80 سنة مثلا كافرا فهو يعذب في النار 80 سنة أما أن يظل في عذاب دائما أبدا فلماذا. Jika orang kafir tadi meninggal, dia kok di neraka selama-lamanya, padahal dia andaikan hidup menjadi kafir itu kan paling usianya hanya 80 tahun, 70 tahun. Tapi ketika meninggal kok dia di neraka selama-lamanya, itu bagaimana ya Syekh, ya Imam hakada. Orang ini bertanya kepada ulama. قال له لأنه في أثناء كفره كان في نيته أنه لو عاش أكثر لظل كافرا. Karena orang kafir tersebut selama hidupnya dia akan senantiasa menetapi dalam kekafirannya seandainya diberi umur panjang. فلأنه ينوي أن يظل كافرا يدخل النار مخلدا. Oleh karena di dalam niatnya dia berkeinginan untuk selalu menjadi orang kafir, ya maka ketika dia meninggal dia akan berada di neraka selama-lamanya. انظروا يا إخواني ماذا تفعل النية. Maka coba kita perhatikan bersama-sama betapa pentingnya niat ini, konsekuensi daripada niat ini. أيضا في أمور الخير. Demikian juga dalam hal-hal kebaikan, niat-niat kebaikan. النية تكثر ثواب الأعمال. Sebuah niat itu bisa meningkatkan pahala suatu amal. على حسب تكثير النيات. Tergantung seberapa banyak niat itu. هناك كتاب اسمه كتاب المدخل للإمام ابن الحاج. Ada sebuah kitab namanya berjudulnya Al-Madkhal karya Imam Ibnul Hajj. في تكثير الثواب بتكثير النيات. Di mana di situ ada satu judul berjudul banyaknya pahala tergantung dengan banyaknya niat. مثلا Sebagai contoh misalkan, أنتم تجلسون الآن. saat ini kita semuanya sedang duduk di majelis. ما هي النية في الجلوس الآن في هذا المجلس؟ Jika kita bertanya masing-masing, apa niat kita semuanya hadir di majelis ini? النية مثلا أنك تحضر مجلس العلم. Misalnya mungkin ada yang punya niat, saya datang ke sini ya karena ingin ngaji, ingin mendapatkan ilmu. فتأخذ ثواب حضور مجلس العلم. Oleh karena itu nanti pasti yang punya niat untuk ngaji mendapatkan ilmu berarti dia tercatat sebagai orang yang hadir di majelis ilmu. لكن إذا زدت على هذه النية عدد من النيات. Tetapi jika niatnya kita ini ditingkatkan, تنوي حضور مجلس العلم. misalkan dalam niat hadirnya kita di sini, تنوي الفرح برسول الله. saya niat hadir di majelis ini pertama saya ingin menimba ilmu, saya ingin
membahagiakan hati Rasulullah. تنوي أنك تحيي سنة رسول Saya الله. niat ingin menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah. تنوي أنك تكثر سواد المسلمين. Saya berniat ngaji ini untuk menambah umat Islam supaya Islam ini maju. تنوي أنك تنصح أخاك المسلم. Saya niat ngajinya supaya menjadi orang benar dan bisa membantu atau memberi nasihat yang benar kepada saudaraku yang lain. تنوي الدعوة إلى الله. Atau saya tambah lagi niatnya supaya untuk dakwah di jalan Allah. تنوي النفع والانتفاع. Saya niat ngaji supaya untuk manfaat diri saya sendiri dan kepada orang lain. تنوي أنك تنتظر وقت الصلاة. Saya niat sambil menunggu waktu sholat. كل هذه النيات عليها حسنات كأمثال الجبال. Dengan semua niat ini ada pada kita, maka niscaya kita juga akan mendapat semua pahala daripada niat-niat ini, dan pahalanya bisa sampai segunung. أنت ماذا فعلت؟ Jika demikian, lalu apa yang kita akan lakukan? أنت لم تفعل شيئا. Sedangkan padahal waktu itu kita gak melakukan apa-apa, ya kan? Kita hanya niat. أنت تجلس تأكل الحلوى وتشرب الماء. Mungkin kita hadirnya di sini pokoknya hanya duduk, ada cemilan dimakan, ada minuman diminum. Tapi kan ada niat tadi. ما فعلت شيئا. Di situ kita gak melakukan apa-apa, ولكن الثواب عظيم على حسب النية. tapi di situ kita mendapatkan pahala yang sangat banyak karena niat-niat baik yang telah kita tanamkan tadi. انظروا ماذا فعلت النية. Ini semua adalah barokah daripada sebuah niat. وقد ذكر هذا الكلام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. Pembahasan ini tentang pentingnya niat dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. وذكره كثير من العلماء. Juga disampaikan banyak para ulama-ulama kita. مثل أن تجلس في المسجد وتنوي هذه النيات الكثيرة. Seperti halnya ketika kita duduk di masjid, lalu kita menanamkan niat yang banyak seperti tadi. ولذلك الآن فهمنا جميعا ما معنى إنما الأعمال بالنيات. Dari sinilah kita bisa memahami maksud daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal tergantung daripada niatnya. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول Imam Syafi'i telah berkata dalam إن حكمة. النية هي ركن في جميع الأعمال. Imam Syafi'i berkata, شرط في جميع الأعمال. Imam Syafi'i berkata bahwa niat itu merupakan rukun atau menjadi syarat terhadap setiap amal. حتى يميز الإنسان بها بين العادات والعبادات. Yang mana niat itu tujuannya untuk membedakan antara amal ibadah kita dengan perbuatan kebiasaan kita. مثلا هذا الطعام أنا عندما آكله بأي نية آكله؟ Misalkan seperti ketika saya mengambil satu makanan dan saya ingin memakannya, kira-kira niatnya itu apa? بعض الناس يقول هذا موعد الغداء. Mungkin orang akan menganggap pokoknya makanan itu saya makan ya biar saya kenyang, أو أنا أشتهي أن آكل، atau karena saya suka makanan tersebut, أو أنا جائع. atau karena saya sedang lapar. لكن هذه من العادات التي يفعلها كل الناس. Dan itu namanya kan adat, kebiasaan, ya kan? Kita makan lapar itu kebiasaan. عندما يجوعون يأكلون. Atau ketika saya sedang lapar pengen makan, jadi itu ولكن kebiasaan. المؤمن Tapi seorang mukmin sejati عندما يأكل ketika dia ingin makan, يتعبد لله بالأكل. dia berusaha menjalankan ibadah kepada Allah melalui makan itu. فيجعل في نيته أنه يأكل من أجل أن يكون قويا في طاعة الله. Sehingga ketika seorang itu makan, ketika itu dia punya niat supaya dengan makan ini saya menjadi kuat, sehingga saya kuat bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. هنا تحولت Dari sini nanti ada perbedaan من العادة إلى العبادة. dari suatu tradisi atau kebiasaan tadi hanya niat makan karena lapar, ya kan? Itu hanya kebiasaan, bisa menjadi nilai ibadah dengan adanya niat tadi. والإمام الشافعي
يرى أن النية شرط في صحة العمل. Bahkan Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu menjadi syarat sah daripada suatu amal. من يصلي بغير نية صلاته باطلة. Seorang yang sholat tanpa niat tentu sholatnya tidak sah atau batal. لا يصح الوضوء بغير نية. Seorang yang wudu tanpa niat, wudunya tidak sah. لا يصح صيام رمضان بغير نية. Orang puasa Ramadan tanpa niat tidak sah puasanya. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال الصحيحة لا تكون صحيحة إلا بالنية. Sehingga dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan setiap amal atau semua amal itu tergantung niat, artinya apa? Bahwa seluruh amal itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dengan niat. أيضا لا بد أن تعرفوا شيئا مهما يتعلق بالنية. Di sana juga ada hal penting yang perlu kita ketahui yang berkenaan dengan niat. هناك إنسان يفعل شيئا بنية صالحة ويأخذ عليه أجرا. Di sana ada seseorang melakukan suatu amal yang baik dan dengan niat yang baik, lalu dia akan mendapatkan suatu pahala. وهناك شيء يفعل ضد هذا الفعل أيضا بنية ويأخذ عليه أجرا. Demikian juga ada di sana ada sesuatu yang berlawanan, tapi dengan niat dia juga akan mendapatkan suatu pahala. سأعطيكم مثالا. Sebagai contoh misalkan, ذهب رجل إلى أحد العلماء. ada seseorang berkunjung sowan kepada ulama. وقال له يا سيدي حصلت قصة. Lalu si laki-laki ini menyampaikan, ya Syekh, ada suatu kejadian. رجل كان مسافرا. Ada seseorang sedang pergi. ويريد أن يجلس تحت ظل شجرة. Dia ingin duduk di bawah pohon. دخل تحت ظل الشجرة وجلس. Kemudian dia mendatangi ke arah pohon dan duduk di bawahnya. معه حقيبة كبيرة. Dia membawa tas yang besar. أين يضعها؟ Jika kita bertanya di mana dia akan meletakkan tas tersebut, فقال أنا سآتي بمسمار. saya akan datang membawa paku, وأجعله في النخلة. akan saya pasang paku itu di pohon kurma. حتى أعلق عليه الملابس والحقيبة. Nanti kemudian tasku, pakaianku akan saya gantung di paku yang menggantung di وكل kurma. من يأتي بعدي يعلق ملابسه وحقيبته فيستريح. Sehingga ketika nanti suatu saat ada orang yang datang membawa pakaian atau membawa tas, dia tinggal menggantungkan tasnya. فجعل هذا المسمار Kemudian dia menjadikan paku ثابتا في ini, هذه النخلة أو الشجرة. kemudian paku ini menempel, melekat di pohon tadi, ووضع الملابس والحقيبة dan meletakkan pakaiannya, tasnya, واستراح. dan istirahat. وقال أجعله حتى من يأتي بعدي يستريح أيضا. Aku jadikan paku ini melekat supaya setiap kali orang datang juga ketika istirahat juga melakukan hal demikian. فلما مشى جاء رجل آخر. Ketika dia orang pertama tadi telah pergi, datang orang lain datang. فرأى هذه الشجرة. Dia melihat pohon tersebut فجلس تحتها. dan orang kedua ini juga duduk di bawah pohon tersebut. فلما جاء ليقوم Ketika dia mau berdiri, ارتطمت رأسه في المسمار. kepalanya kena paku yang menempel di pohon. قال أعوذ بالله نعوذ من بالله. الذي وضع هذا المسمار. Tadi kita sudah tahu orang yang pertama meletakkan siapa? إنه يؤذي الناس. Secara lahir dia menyakiti orang lain, ya kan? فجاء إليه وخلع المسمار. Kemudian orang kedua ini mencabut paku tersebut. فالرجل يقول للشيخ من الذي يأخذ الأجر الذي وضع المسمار أم الذي نزع المسمار. Jika kemudian akan muncul pertanyaan, siapakah yang mendapatkan pahala? Orang yang menaruh paku tujuannya untuk digantung pakaian atau kebutuhannya, ataukah orang yang mencabut paku tadi karena alasannya biar dia melukai orang lain? أنت الشيخ قال
إن الذي وضع المسمار بنية هو يأخذ ثوابا. Si Syekh ini menjawab, orang yang memasang paku tadi dengan niatnya, tadi niatnya apa? Supaya bermanfaat bagi orang lain, dia akan mendapatkan pahala dengan niat tadi. والذي نزع المسمار نزعه بنية صالحة حتى لا يؤذي أحدا. Dan orang yang mencabut فيأخذ الأجر أيضا. Dan orang yang mencabut paku tadi, dia juga akan mendapatkan pahala karena dengan niat yang baik tadi. فكلاهما مأجور. Berarti di situ apa? Kedua-duanya sama-sama mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat. فقال الرجل للشيخ. Kemudian si laki-laki ini berkata kepada si Syekh, لكن أيهما أفضل؟ kalau ada pertanyaan sekarang, mana dari keduanya yang lebih utama? الذي غرس المسمار أم الذي نزع Yang المسمار؟ meletakkan pakunya atau yang mencabut paku? أنتم تقولون. Ada yang menjawab? Yang lebih utama yang mana? الذي Ada yang mengatakan yang nomor 2. قال له الذي نزع المسمار أفضل. Si Syekh berkata, orang yang mencabut paku itulah yang lebih utama. قال له لماذا؟ Lalu ditanya, alasannya kenapa? قال لأن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة. Karena menolak suatu bencana, menghindari musibah petaka, itu lebih utama daripada mendatangkan suatu maslahat. فأنا أضربك بهذه هكذا أو وأضربك بها وهو يضربك بهذه، ماذا تفعل؟ تأخذ هذه أولا أم تمنع هذه عنك أولا؟ المنع أولا. Ketika Syekh melemparkan air minum kepada kita dan melemparkan buah kepada kita, kira-kira yang kita dahulukan itu mana yang kita ambil? طبعا. لماذا؟ Apa yang diambil apa? تمنع هذا لأنه إذا جاء إليك فيه ضرر، فمنع الضرر أولى من أخذ المنفعة. Tentu ketika yang dilemparkan ini air dengan buah, maka yang lebih membahayakan yang mana? Air. Maka ya tentu yang kita hindari itu yang bahaya itu. فهمتم الآن ما معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات. Maka dari sini kita bisa bersama-sama memahami maksud hadis innamal a'malu binniyat. وإنما لكل امرئ ما نوى. Dan setiap orang pasti memiliki niat. فكل إنسان له من العمل على حسب نيته. Siapapun dari kita yang melakukan amal mendapatkan pahala, mendapatkan apapun tergantung daripada ويأخذ niatnya. الأجر على حسب نيته. Dia akan mendapatkan pahala itu sesuai dengan niatnya. ومن الممكن أن يأخذ أجرا كثيرا لنيات كثيرة. Bisa kita melakukan amal yang banyak dan juga mendapatkan pahala yang banyak. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Jika seseorang itu niatnya ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka otomatis dia pahalanya berarti adalah karena hijrah kepada Allah dan ومن كانت Rasulnya. هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر Tetapi إليه. apabila hijrah dia, niat dia itu ingin mendapatkan kepentingan duniawi atau ingin memperoleh seorang perempuan, maka dia juga akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. يذكرون أن هناك رجلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر إلى المدينة ليس من أجل محبة الله ورسوله، وإنما لأنه كان يحب امرأة هاجرت فأراد أن يهاجر وراءها. Dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW pernah dikisahkan ada seorang laki-laki, dia itu dari Mekah ingin hijrah ke Madinah, tapi dalam niat hijrahnya di sini bukan karena Allah atau bukan karena baginda Rasulullah SAW, tetapi hijrahnya itu karena ada seorang perempuan di sana. Maka orang tersebut
ya mendapatkan sesuai dengan niatnya. لو كان هاجر لله ورسوله Tapi seandainya orang tadi itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, لكان له الثواب عظيما. pasti dia akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. أما من يفعل الشيء من أجل الدنيا فقط وليس لله Tapi jika di sana ada seseorang beramal hanya karena untuk mendapatkan dunia, bukan karena Allah, من يفعل من أجل المال فقط misalkan dia melakukan sesuatu karena ingin أو dapat من uang أجل الدنيا كالنساء والعيال atau ingin mendapatkan harta duniawi atau ingin mendapatkan seorang فليس perempuan, له إلا ما نواه. dan di situ tidak ada niat kepentingan karena Allah. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan harta, anak, keturunan itu adalah zinatul hayatid dunya, penghias kehidupan dunia. Kemudian wal baqiyatus shalihat, suatu amal-amal yang baik itu menurut Allah lebih utama. هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات ألف فيه العلماء كتبا مستقلة في شرحه. Terkait tentang hadis niat tadi, hadis innamal a'malu binniyat, banyak sekali para ulama yang mensyarahinya. ومن الممكن أن يطول بنا المجلس جدا. Dan bisa jadi jika dipaparkan membutuhkan majelis waktu yang sangat panjang. لكن لا أريد أن أطيل عليكم Tapi di sini saya tidak ingin memperpanjang لأنكم تجلسون من مدة طويلة. karena tentunya tadi semua yang hadir sudah duduk lama di sini. ثم إن هذا المجلس أيضا مجلس فرح برسول الله Di samping itu karena majelis kita semuanya ini kan ingin ومجلس memperingati احتفال برسول الله untuk bahagia memperingati maulidnya baginda ومجلس Nabi حب Muhammad لرسول الله SAW. صلى الله عليه Majelis yang وسلم. di situ menanamkan cinta kepada Rasulullah فنحن SAW. نفرح بمدح النبي صلى الله Kita عليه semua- وسلم من الأشقياء Jika seorang itu termasuk golongan orang-orang yang celaka, لا يتحول من الشقاوة إلى السعادة dia tidak akan bisa berpindah dari kecelakaan ini menuju bahagia إلا بعمل عظيم. kecuali melalui amal yang sangat besar. من جملة هذه الأعمال Di antara amal tersebut adalah أن يخرج إلى الدنيا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ketika dia keluar dari dunia ini, artinya ketika dia meninggal, dia telah membaca salawat kepada baginda Nabi الصلاة على Muhammad SAW. النبي تحولك من الشقاوة إلى السعادة. Membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW bisa memindahkan kecelakaan menjadi kebahagiaan. الصلاة على النبي تحولك من الفقر إلى الغنى. Salawat kepada Rasulullah SAW bisa memindahkan kita dari kefakiran menjadi kaya. الصلاة على رسول الله أسباب كل خير. Membaca salawat kepada Rasulullah menjadi kunci sebab mendatangkan segala kebaikan. المهم أنت كم مرة تصلي على النبي في اليوم؟ Sekarang yang menjadi pertanyaan dan yang paling penting adalah kira-kira kita sehari itu baca salawatnya berapa kali? سيدنا أبي بن كعب الصحابي الجليل Diriwayatkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, قال يا رسول الله beliau berkata kepada baginda Rasulullah, أجعل صلاتي كلها عليك؟ ya Rasulullah, يعني أجعل كل عملي في اليوم هو أن أصلي عليك؟ Sayyidina Ka'ab pernah berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seluruh amalku keseharianku ini saya gunakan membaca salawat kepadamu? فالنبي قال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. Di situ Rasulullah kemudian menjawab, kalau kamu menjadikan seluruh aktivitas keseharianmu itu membaca salawat, niscaya Allah akan mencukupi seluruh kebutuhanmu dan ditambah Allah akan mengampuni seluruh dosamu. يرفع الله الهم Allah akan menghilangkan seluruh kegelisahannya, والغم kesedihannya, والحزن kegelisahannya sama, وكل شر وسوء dan segala keburukan akan dihindarkan darinya بالصلاة على النبي صلى الله melalui عليه baca وسلم. salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi يجعلك wasallam. الله من الأولياء بالصلاة على النبي صلى Bahkan الله عليه وسلم. seorang itu bisa diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah karena memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. أيضا في كل يوم ينبغي أن تسلم على النبي صلى الله Oleh عليه karena وسلم. itu sepatutnya bagi kita semuanya ini usahakan Yaqudul setiap hari ulama, membaca salam kepada baginda Rasulullah. إن من يسلم على النبي في كل يوم يموت
من غير أن يشعر بألم الموت. Karena dalam dikatakan bahwa seorang yang setiap hari ini membaca salam kepada Rasulullah, ketika dia nanti meninggal tidak akan merasakan sedikit pun rasa sakit. ماذا نقول؟ Bagaimana yang kita baca? Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. ويقول الإمام الكتاني شيخ الطريقة الكتانية Imam Muhammad Al-Kattani, guru besar tarekat Kattaniyah yang beliau ikuti, beliau berkata, من يسلم على النبي بالصيغة التي سأذكرها لكم الآن barang siapa, ini betul, nanti dicatat semuanya, barang siapa membaca syarat salam kepada baginda Nabi SAW yang akan beliau bacakan ini, فإن هذا يساعده على رؤية رسول الله في المنام niscaya itu akan memudahkan kita semuanya bisa mudah melihat بل baginda وفي Rasulullah اليقظة أيضا SAW. إن شاء الله. Insyaallah memudahkan kita bisa bertemu baginda Rasulullah lewat mimpi. الإمام الكتاني يقول Di mana Imam Al-Kattani berkata, Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya aynal uyun. Ya aynal uyun. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya ruhal arwah. Ya ruhal arwah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Bilisani. Bilisani. Innal ladhina يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أنا أعطيكم الإجازة في هذا السلام. Saya berikan ijazah ini kepada kalian semuanya. في كل يوم تقولونه 10 مرات في اليوم. Dalam sehari membaca tadi salam tadi 10 kali. تستحضر النبي في ذهنك. Dengan cara kita menghadirkan Kanjeng Nabi, baginda Nabi. تستحضر صورته الجميلة. Kita hadirkan sosok baginda Nabi, sosok yang sempurna. إذا لم تكن تستطيع. Jika kita belum bisa menggambarkan, membayangkan. تستحضر أنه نور. Kita hadirkan sosok baginda Nabi sebagai cahaya. تستحضر أنك تقف أمام قبره الشريف. Dan kita bisa membayangkan seakan kita sedang berada di depan raudhahnya beliau. وأنك تجلس بين يديه. Dan seakan kita sedang duduk di hadapan beliau. وتقول له. Dan kita kemudian membaca, السلام عليك يا عين العيون. السلام عليك يا عين العيون. السلام عليك يا روح الأرواح. السلام عليك يا روح الأرواح. السلام عليك بلساني. السلام عليك بلساني. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أنت تقول هذا وفي ذهنك صورته الشريفة. Ketika kita membaca tadi, kita hadirkan sosok baginda Nabi dalam pikiran kita, hadirkan beliau. في ذهنك أنه أخذ بيدك إلى الله. Dan dalam hati kita meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad ini yang akan membawa kita di hadapan Allah. في ذهنك أنه نجاك من النار. Dalam hati kita, pikiran kita, beliau Nabi inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di في akhirat. ذهنك أنه كان يحبك. Dalam hati kita, beliau inilah mencintai kita semuanya. النبي كان يبكي وهو يصلي بالليل. Rasulullah setiap malam itu menangis ketika sedang sholat. لماذا كان يبكي؟ Kenapa beliau sampai menangis? من أجل نفسه. Apakah karena untuk dirinya sendiri? هو يعلم أنه في رضا الله وفي الجنة. Padahal beliau tahu beliau pasti dijamin di surga oleh Allah Subhanahu من wa أجل taala. أولاده. Apakah beliau ketika di tengah malam nangis karena untuk zuriat putra-putranya? من أجل أزواجه. Apakah karena istrinya? Enggak. من أجل من؟ Karena siapa beliau nangis? أمتي. Yaitu karena أمتي. Yaitu karena umatnya baginda Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما شاء الله. أنت في البيت والمرأة في البيت أو الرجل في العمل، المرأة مع الأولاد، الأب مع أولاده، في كل مكان نجلس مع أحبابنا، ماذا نقول؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم sesungguhnya menyebut-nyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يحدث الأمن والأمان. bisa menghadirkan keamanan dan ketenangan. العالم كله في أمان بسبب من؟ Alam semesta ini menjadi aman, tentram karena siapa? أنتم تعلمون أن قوم سيدنا نوح أغرقهم الله. Kalau kita baca Al-Quran, kaumnya Nabi Nuh mereka seluruhnya ditenggelamkan. وسيدنا لوط قومه أهلكهم الله. Kaumnya Sayyidina Hud, Nabiullah Hud juga dihancurkan oleh Allah. أنبياء كثير كل قوم هلكوا. Banyak kaumnya para nabi-nabi dahulu itu hancur, بخسف أو بمسخ. baik itu dialih rupakan atau ditenggelamkan ke dalam tanah. الأمة المحمدية فيها خسف ومسخ. Tapi apakah umatnya Nabi ada yang terjadi seperti itu? لا. Tidak ada. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من الله العذاب. Dikisahkan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah di zaman Nabi Muhammad, mereka meminta kepada Allah supaya diturunkan azab. ماذا قال الله لهم؟ Tapi di situ bagaimana Allah menanggapinya? وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. أنت وجودك يا حبيبي يمنع من أن أعذب الأمة. Seakan Allah berfirman kepada baginda Nabi, wahai kekasihku Nabi Muhammad, keberadaanmu menjadi ketenangan bagi umat engkau. رحمنا الله جميعا بسبب سيدنا Di محمد. mana Allah menyayangi kita semuanya karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حافظوا يا إخواني على حب سيدنا محمد. Mari kita sama-sama benar-benar antusias menanamkan rasa cinta kepada وعلى baginda Nabi اتباع Muhammad. سيدنا محمد. Antusias untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi فهو Muhammad. أفضل الأعمال. Karena itu adalah amal yang paling utama. الصلاة على سيدنا محمد Membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad. والسلام على سيدنا Demikian محمد. juga membaca salam kepada baginda Sayyidina Muhammad. إذا سلمت عليه بهذه الصيغة أو بغيرها Jika kita semua واستحضرت هذه المعاني ketika kita membaca segot tadi yang sudah dibacakan beliau atau menggunakan segot salam apapun sambil menghadirkan sosok يكون baginda Nabi, قلبك وباطنك مشغولا به. niscaya hati dan seluruh isi hati kita dalam kita akan tenang bersama beliau. وتراه في المنام إن شاء Dan الله. insya Allah kita juga akan dikaruniai bisa melihat baginda Rasulullah SAW. وأنت عندما تسلم على رسول الله Ketika kita membaca salam kepada baginda Rasulullah, الملائكة تبلغ رسول الله هذا السلام. di mana para malaikat itu senantiasa menyampaikan salam kita semuanya kepada baginda فالنبي Rasulullah. ماذا يقول؟ Ketika para malaikat telah menyampaikan salam kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana menjawabnya? وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Jadi ketika siapapun dari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka malaikat akan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Ketika salam itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah si fulan yang salam ini, ya Allah rahmatilah si fulan ini. الحمد لله
على نعمة سيدنا محمد. Alhamdulillah atas nikmat kita berupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله على أننا من أمة سيدنا محمد. Dan alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في نهاية المجلس فإنني Di akhir majlis ini saya أسمعكم وكما هو مذكور في الكتاب بين أيديكم حديث المحبة. Di majlis ini saya ingin memperdengarkan kepada semuanya yang hadir tentang hadis musalsal bil mahabbah. Tadi yang pertama guru mulia telah membacakan kita hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu kemudian sekarang beliau akan membacakan kita hadis musalsal bil mahabbah. من أول النبي إلى وقتنا هذا. Di mana hadis musalsal ini disampaikan mulai sejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada guru-guru beliau sampai kepada beliau. كلهم يقول للآخر إني أحبك. Di mana masing-masing semuanya ini dari baginda Rasulullah sampai guru beliau masing-masing menyampaikan kepada orang عن setelahnya. معاذ بن جبل Di mana diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, قال beliau berkata, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم baginda Rasulullah SAW berkata kepadaku, يا معاذ wahai Mu'adz, إني أحبك. sesungguhnya saya mencintaimu. النبي يقول لرجل إني أحبك. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh berkata, bersabda kepada seseorang, beliau berkata, saya mencintai kamu. هنيئا له. Maka orang itu alangkah beruntungnya. إني أحبك Saya mencintai kamu. فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة Oleh karena saya mencintai kamu, saya ingin memberi nasihat, janganlah engkau tinggalkan setelah melakukan sholat, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. نقول مع سويا Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah an-nabiyyu al-an yuhibbukum. Dan insyaallah kita semuanya mencintai kalian semuanya. Nugizukum bihi kama nugizu syekhana radhiyallahu anhu bi haditsil musafaha. Demikian juga saya telah memberi ijazah kalian tentang hadis musalsal bil mahabbah. Saya juga memberikan ijazah kepada guru orang tua kita Syekhuna Ghufran. Beliau juga akan memberikan ijazah hadis musalsal bil musyabakah, ngapurancang tadi. Wal musafaha. Dan juga hadis musafahah, bersalaman. Ana safahtu syuyukhi. Di mana tangan beliau ini telah salaman dari kepada gurunya salaman dari gurunya ila tabi'in, sampai seorang tabi'in, wattabi'i safah Anas bin Malik, dan seorang tabi'in ini salaman kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik qal, dan Sayyidina Anas bin Malik telah berkata, safahtu bi kaffi Rasulullah, melalui telapak tanganku ini saya bersalaman dengan telapak tangan baginda Rasulullah SAW. Ketika saya sedang bersalaman dengan Rasulullah, saya tidak menyentuh kain sutra lembut apapun, suatu apapun yang lembut, kecuali telapak tangan Rasulullah ini lebih lembut lagi. الآن أصافح شيخنا إن شاء الله تعالى بهذه المصافحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Dan saat ini guru kita Maulana Syekh Muhammad sedang salaman kepada guru kita Syekh Ghufran, sebagaimana beliau telah salaman kepada dari guru-gurunya. أيضا كذلك أشبك يدي بيده. Demikian juga saya akan كما شبكها أبو هريرة بيد رسول الله. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah ngapurancang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah, di mana Sayyidina Abu Hurairah berkata, syabbaka bi yadi Rasulullah, Rasulullah telah
musyabakah, ngapurancang dengan tanganku إلى النبي صلى الله عليه وسلم sebagaimana yang kita saksikan seperti ini. Ini namanya musyabakah, ngapurancang. هنيئا لكم Maka هنيئا لكم bahagialah kita المصافحة semuanya والمشابكة dengan إلى النبي hadis-hadis ini. صلى الله عليه وآله وسلم نحن ديننا قوي Kita semuanya karena agama kita itu mengajarkan نحن kekuatan. ديننا ثابت Agama kita itu mengajarkan keteguhan, ليس عندنا انقطاع tidak terputus dalam mata عندنا rantai kita. اتصال Kita senantiasa terhubung, ديننا موصول بالنبي صلى di الله mana عليه ajaran وسلم agama kita terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi مهما wasallam. طال الزمن Sejauh apapun zaman, فنحن موصولون بسيدنا kita محمد semuanya senantiasa terhubung kepada Walhamdulillahi baginda Nabi Rabbil Muhammad Alamin. SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. يا نبي سلام عليك يا رسول Rasul salam alaika يا حبيب salam alaika يا رسول الله صلوات عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. الحمد لله. الآن الشيخ عنده المشابكة عنده المصافحة. Barusan Guru Mulia Syekh Gufron telah mendapatkan ijazah musalsal bil musyabakah dan musafahah. من يحب أن يأخذها Maka siapapun dari kita yang menginginkan hadis ini مني melalui beliau, فأنا أوكل الشيخ أن يعطيها له. maka beliau telah mewakilkan sepenuhnya kepada guru mulia kita, orang tua kita Syekh Gufron. إن شاء الله تعالى. Insyaallah. اللهم اغفر لنا وارحمنا. Amin. اللهم اغفر لنا وارحمنا Amin. وعافنا واعف عنا Amin. وإلى سواك يا رب لا تكلنا. آمين. اللهم اصلح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا. آمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. Amin. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. Amin. اللهم ارفع قدر أمة سيدنا محمد. آمين. اللهم أعلي شان أمة سيدنا محمد. آمين. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد. Amin. اللهم انصر إخواننا في غزة Amin. وفي فلسطين وفرج عنهم يا رب العالمين. فرج عنهم يا رب العالمين. فرج عنهم يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ربنا. نسألك حسن الخاتمة. حسن الخاتمة يا رب. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا ربي. نسألك شفاعة سيدنا محمد. Amin. يا رب الشفاعة من سيدنا محمد. يا رب الشفاعة من سيدنا محمد. Amin. يا رب اسقنا بيد سيدنا محمد Amin. شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب أدخلنا تحت لواء سيدنا محمد. يا رب اجعلنا في الآخرة مع سيدنا محمد. يا رب اجعل أندونيسيا دار أمن وأمان
وسائر بلاد المسلمين، واحفظ مصر واحفظ الأزهر الشريف، وارحم الأحياء والميتين. اللهم ارحم أمواتنا واشف أمراضنا يا رب، اشف مرضى المسلمين يا رب. بارك لنا في أولادنا، في أزواجنا، في أحبابنا، في أموالنا، في كل ما أعطيتنا يا رب العالمين. استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. ونختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan akhiri majlis kita dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بالصيغة التي ختم بها بدأ بها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. Melalui sigat salawat yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. فنقول Kita baca bersama-sama. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.